Tuhayo kinayo, agiramid tayo ti bambanti. Dahil pang but-buting ti bilit tuling. Agiramid tayo tao-tao, di ka mo no tao-tao, ti maaramid ko. Tatay pala nga likaw, agbirbirok ti kayo. Awan ti mabirukak nga, mabaling nga ramid nga kayo. So ato lang inin, anay. Kinin na. Siyempre kailangan dito nadagsing ako ya. Pagkali di bagina. Tapos nakakita akti kastini. Dito nalambot. Nato iti igalot-galot ko. Kita niya dapat ibadok. Kumaneng kuna naman ikabsat nga Lenny Rose. Pag bikini ik ka na. Itry ko ang pag bikini ik nga raw. Alright, rock and roll. And shout out kinikabsat tayo nga Arlene Williams. Kinikabsat nga Arlene nga sigiman nga raw. Dagramid ka ti bambanti. It's the bambanti in the Philippines, in the Kamaisan or Kapagayan. If we make it tililing-tililing the scarecrows, the birds will go fly away. Kini na. Tin ko na naman ni Kapsat Dorin Alipio de Vera Kindatan. Banbanti with the urmot nga garami nga herna. Kini na. Kuna naman ni Kapsat nga Aquarius 24. Banbanti. No rabi ada agbuda jay bangar nga baryo. Magnaka jay talon. Makitam kunam no adal alya magsabat kanyam banbanti gayam. Kini na kapuputeng. Scarecrow nga rin nga talaga. Kuna namit ni Kapsat Rolando Labio. Banbanti mabalinmet banpanti. Dagitay panti nga rotrot. Repetem samo ibitin jay kataltalunan bakad addamat nga arakin dagitay siba. Kini na nakide. Okay na. Wando di agtatakaw ti pantay. Pandalan di taltalon niya. Kini na naman eh. Ano ka na? Bagyan kaya. Mabaling kang titupes. Kapsat lang yung house. So kastilatan ang ate ramidi kaon. Ayun siya. Mayat, kasla tao mo tinaya. May kasla mo ni ading ko nga pukul na ito ni. May sasaka na. Choleng-leng si. Shoutout ni ading ko nga pukul, nga balog. Ito na eh. Kasla si kamot na ito yun eh. Cute damat. Gadulot ta magtatay nga bellet stalling dito eh. Garden ko di dami mabuting dito scarecrow. Okay na. Kaya tandan sapay madudamit. Okay na. What the fuck is that, babe? Say it in Ilocano. Get over here. Loves, say it in Ilocano. Loves, say it in Ilocano. Nana. There's a rabbit, oh. Ala, ni Jasper, ala, nagpartak. Ala, okay na. Nagpartak, nalumag to the rabbit. Hindi na nakamatan. Megan, can you help me? Agi your mood? Isn't it? This is all. Yeah. Right? Yeah. Okay. Alright. Nay. Nakaukilan man nila kay ko. Kasama ko naman. Yung kwa naman eh.